जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅଛି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ତାର ପିତାମାତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରେ, ଦୁଃଖ ଦିଏ, ପୀଡ଼ା ଦିଏ ବା କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପିତୃ ଅଭିଶପ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ବି ପିତୃ ଅଭିଶପ୍ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପିତୃ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଛି ବା ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିଦେବି ମୋ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଭୁଲ ଧାରଣା। ପିତୃପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧିବିଧାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସପୋଜ ଆପଣ ନାସିକ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି, ପିତୃଦୋଷ ନିବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ କରିଦେଲେ ହବନି, ଥରକୁ 3 ଥର 4 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ହଉ, 2 ବର୍ଷ ହଉ, 3 ବର୍ଷ ଥର ହଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିତୃପକ୍ଷରେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ। କେବେ ଦୁଃଖ, କେବେ କଷ୍ଟ, କେବେ ପୀଡ଼ା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପିତୃଦୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ବା ନାରାୟଣ ନାଗବଳୀ ଦୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ମହୁ ପକାଇ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ପକାଇ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ 7 ଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଏବଂ 5 ଥର ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେବନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପିତୃଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ରବିବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଦାନ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିତୃଦୋଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମସିହା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଶନିବାର। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 7:08 ଠାରୁ 8:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ପ୍ରାତଃ 10:26 ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାୟଂ 4:44 ଠାରୁ 5:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଆଜି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 8:37 ଠାରୁ 10:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଆଜି ଦିନ ଘାତବାର ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଆଜି ଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶି, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାहे ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାବଧାନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଦେବ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଦେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ କୃପାଳୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ, ରଥ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି ଦୂରକୁ ଯାଇ କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦପଦବୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅଶେଷ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥର ଆଗମନ,
एतत् व्यतीत ईश्वर कृपा प्राप्ति हम परिवार कुटुंब मध्य आनंद ही आनंद देखा स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा आवश्यकता अच्छी जिद्दी और जल्दबाजी हवा उचित नुहे प्रत्येक जिनस मैनेज करने मेंटेन करने बहुत आवश्यकता अच्छी आज लकी नंबर 5 लकी कलर ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ भगवान लक्ष्मी नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु सुखर दिन कटिब कर्कट राशि व्यक्ति मानक पति पत्नी मध्य श्रद्धा आदरता देखा किंतु पुराणा कथा को नहीं आलोचना करने उचित नहीं कौन कहारी व्यक्तिगत कथार कथा कहवा उचित नुहे आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स 5 लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट महादेव भक्त सहित पूजा अर्चना करंतु सुखर दिन कटिब सिंह राशि व्यक्ति मानक निश्चित रूप से खर्च आज देखादेव एवं बंधु बांधव मित्रों सहित मिलवा गले दूर दूर यात्रा करने को पड़ पारे जो व्यक्ति माने पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी फसी थे से निश्चित रूप आज रिहा देखादेव यानी मुक्ति मिल एतद व्यतीत खर्च देखादेव शत्रु टिके देखा दे पारती टिके सावधान रहे ओवर कॉन्फिडेंस हवा उचित नुहे क्रोधी और जिद्दी हवा उचित नुहे स्वास्थ्य कमजोर अच्छी तुरंत इलाज करूँ आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान सूर्य नारायण को भक्तर सहित पूजा अर्चना करंतु माता पिता को प्रणाम करूँ प्रातः समय मिष्ठान सेवन करंतु देखिए आपंकर मंगल व सफलता देखा कन्या राशि व्यक्ति मान इनकम सोर्स बहुत बढ़िया रहा बेपार वाणिज्य करुँच आज निश्चित रूप से लाभ रहे भाई भौणी मित्रों द्वारा सपोर्ट मिल मनस्कामना पूर्ति देखा संतान को नहीं आनंदित हे विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे किंतु मन भीतर द्विधा रखा उचित नुहे समय को बेफिजुले नष्ट करने उचित नुहे जल्दबाजी हवा उचित नुहे आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट भगवान गणेश शीर्ष स्तोत्र पाठ करंतु सुखर दिन कटे तुला राशि व्यक्ति मानक कर्म व्यापार वाणिज्य क्षेत्र सफलता मान सम्मान प्राप्ति देखा दौछि आज कौन क्षेत्र आज मीटिंग करुँच कौन कार्य नूतन करने को चाहते बिंदास करंतु निश्चित रूप से आपण आज सफलता प्राप्ति हेब किंतु मन रखि दरकार जो काम आपण द्वारा हब नहीं जो काम आशा रखा उचित नुहे आपण आमे को कहूँ आपण कार्य सफलता हम निश्चित रूप से आप भावी करुवे कारण सफलता हम बोली मान से यहाँ नुहे कौन जिनस कौन क्षेत्र उठे आनी मत किए देखिपारे या प्रति ध्यान देवे किंतु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र बहुत बढ़िया रफलता देखादेव आज जॉब रे अटेंड करुँच नुआ जॉब रे जॉब रे कौन अप्लाई करुँच बहुत फायदा अच्छे आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट भगवान गणेश शीर्ष स्तोत्र पाठ करंतु सुखर दिन विचारासी व्यक्ति मानक भाग्यर उदय आज जदि ईश्वर को सेवा करुँच निश्चित रूप से आपको ईश्वर कृपा प्राप्ति अच्छी देव कार्यरत मान सम्मान प्राप्ति निजर नॉलेज निजर बुद्धि निजर विद्या निजर परिश्रम यथेष्ट आपको सम्मान प्रदान करने को पछघुंचा केवे दबनी निश्चित रूप से सम्मानित हेबे एतद व्यतीत पराक्रम क्षेत्र मध्य विजय प्राप्ति अच्छी कार्य सफलता देखादेव मान सम्मान प्राप्ति हम कि मन रखि दरकार निजर आत्मीय स्वजनता जहाँ को विश्वास करुँच से व्यक्ति धोखा दे पारे सावधान रे बिल्कुल निशा द्रव्य ठार दूरे रे अन्यथा कष्ट साध्य देखादेव आज लकी नंबर 9 लकी कलर्स रेड लकी डायरेक्शन साउथ भगवती कृपालुमयी मां दुर्गा को भक्तर सहित पूजा अर्चना करंतु नवार्ण मंत्र को जप करंतु सुखर दिन कटे धनुराशि व्यक्ति मानक अर्थर आगमन देखा दौछि निश्चित अर्थर लाभ अच्छी किंतु कार्य मध्य सफलता देखादेव स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवे टाइम टेबल को परफेक्ट मेंटेन करने आवश्यकता अच्छी संदेहता एवं मन भीतर एक द्वंद्वता खेल आज लकी नंबर 3 लकी कलर्स येलो लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करंतु सुखर मकर राशि व्यक्ति मानक पति पत्नी मध्य बेस आनंद सुख मधुमेह देखादेव एक अन्य जन भीतर सपोर्टेड मिल किंतु मन रखि दरकार जितकी आप कार्य पर निर्भर हुंतुनी कहा कार्य मध्य प्रतिबंधक करंतुनी कहा प्रतिबंध सहयोग करबा जे निजे फसी जाई पारंती सावधान रहे आज लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट भगवान
हनुमान महाप्रभुंकर वज्रबाण स्तोत्रम पाठ करंतु सुखर दिन कटे। कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई खर्च देखा दउछि, टिके सावधान रहिबे। खाद्य पानीय भोजन स्वास्थ्य या प्रति टिके ध्यान देबे। अन्यत्र बहुत भलो अछि। आज लकी नंबर 8, लकी कलर ब्लैक, लकी डायरेक्शन वेस्ट। भगवान शनिदेव नाम दीपटे जलंतु। निश्चित रूप से चाहे विदेश जातु, चाहे क्यों स्थान को जातु, कौन से डिसीजन नौकरी कौन से न्याय कर आज दिवस 5टा लवंग आज पकेट रखते। निश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र विजय प्राप्ति सफलता। मीनराशि व्यक्ति मानक कार्य पर निर्भर हुई कार्य करते। कार्यक्रम सफलता देखा निज कार्य को निजे तत्पर सहित करने आवश्यकता। धर्म विरुद्ध वा उचित धर्म को रक्षा करते। संतान को नहीं आनंदित हो विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे। मनस्कामना पूर्ति देखा दब। संतान स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा आवश्यकता अच्छी। लव मैटर दूर रहा अत्यंत आवश्यकता अच्छी। गलत देखुंट प्रति यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता अच्छी। गलत करने को मौका दिंतु ना बा निजे करने उचित नुहे। पितांकर कृपा प्राप्ति हम, पितृंकर आशीर्वाद प्राप्ति हम। पुरातन दुख समस्या आज दूर होवार संभावना देखा देव कार्य सफलता मान सम्मान प्राप्ति अच्छी। खाद्य पानीय भोजन टाइम टेबल मेंटेन करने अत्यंत आवश्यकता। आज लकी नंबर 3, लकी कलर येलो, लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। भगवान विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम पाठ करते। औषस्थ वृक्ष मूल जल एवं गुड़ दान करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जप करंतु। जदि पारुचंती शनिदेव नाम दीपटी जलंतु। या द्वारा आपनकर मंगल हो सफलता देखा। प्रिय दर्शक बंधु, एततिर आज दिन 12टा राशिफल आज समय देछि। हमर कार्यक्रम का मीट रखुछु। पुणी देखा आगे मध्य। जय जगन्नाथ, नमस्कार, हरि ओम।